O total na kono ko bibikin da bagi bikando. Na ya tali ni ngoni turang uci Yesus Kristo da baka bibina kata atiko. Sando tali tim na singa bubikanda. Da la ko tim mai kina no na isera na kalo. Da mai romada na bossa ni kalo. Na singa ndai. Klati ko ni kuwa sai ka oti karoni oti ni singa tambo. Na nonda kalenda da baka bibina kata na kalo na rosa ngabulgan do singa. Tala ko tim mai kina no da baka sanggarati ko na kalo. Kau bang bauta ni sayang abang liu weekenda. Sekarang ni kau wala tu ngaya indola tu ngah weekend ya baka. Yang nabi nak sar ya baka inda laku tu ngani kina. Mata to mana tu ngana nonda sesangat tu buana keluar mata kadendai. Da sakit da bagi tu bagi tu kau mata kani kuah. Yang ada tali nungan itu rangut Yesus Kristo. Bibu kaya kim tengah liu muri bang bamban. Tapi bibu nak kata kana keluar. Halo smile renre. Se kaila ni buaya raivi ko tingmai. Terus angkai sota bawa dua. Sa bikin da bagi tu kau mata kani kuah. Ene ata tali nungan itu rangut Yesus Kristo mata kani sendai. Bikin ni na baru ngontik mai. Sakin da bagi tali tungai na mata kani kuah. Ene ata tali nungan itu rangut Yesus. Sabang bau titi ko nando nang una menaka. Na singani kuah. Dua tali na singa tambu bau. Na biso tabi ti ukina na klu na nondang bula. Amen ya. Da nama kati na klu na bunong ata tabikin na nama kiti ko. Nama kati ko na klu. Ita na klu na bistabi. Na baka utagi bi ko na stabi ko mai bi ko na maka. Kaya na nama kati ko na tumata na stabi ko nga na tumata. Kaya nama kami na klu na stabi ko na klu. Unita kami kaya na sini kuah. Na nama kati ko na klu. Na singa din dai. Kata na klu na bistabi na nondang bula. Isama ni tiokina be kemini na ke kemam ni barong ting mai. Na besa vit na besa berbura. Isa kinta bagi tu yani. Ena matai ni waswasi di lotu. Ena mataka ni kuah ni mbera ni ngai tega butu yani na tin na kloko. Na bingarabi di lotu bingarabi ke kina na bikai ta ngarabi tiko. Yani kuah matai ni waswasi ngo. Ena laut yung mendanga kina nanda na ibo bubuli. Ena singa binakatindai. Sanga ni indui na lotu na ibu kabu buliong ko kay na lotu ena tini na kloko kaya bimbi ti ukina. O sa nabi ko geti tiko bigyan da talanga na lendi sa lotu gate we harvest and the tiko and na kako tiko nindaw dalata na ngaw na binakong go na teaching na matakalalay. Ibu katabu bulian na mataka sa ruing bimbi bigyan. Ito lang ang rebi menda na tiko baka tutolo ti may kina. Kalani sa o tindindi tiko na ngaw na doon menda sota ti ukina. Yan ang rebi ti ukina na nomda alobata ti kumay baleta na baka tutag ti ukina na nomda tumudake na singa binaka ni kuwa. Ni sa kita baka ito ti ukina na yata tali ni ngunit turang o Yesus Kristo ni mata binaka ni bula binaka rai-rai binaka talaga na kami rai-rai na mata kanisini kuwa. Sabang bauta bata ni Chloe na talibikenda na mata kanindai. Baro ta kasarong peni mata kay na nung pepa na doon na lesoni. Goy sulit ko may naturang. Kibe kenda bakong getio tio kina mo na may wasel. Ana singa binakatindai. Goy na buki kenda. Ana ngaw na ninrenre. Ana na staba tiko yani. Asa na tiko may na matanda. Awa seti ko bertondo lebing grabe. Ukati ko bangko e pinakavake menda na makatiko yani nanrenre. Menda pakarutay kenda kina. Kaya do may sisena. Yanda sa pakarutay kenda ti ngakin. Na sa kanin do na bisaw, na sa kanin ko tumay do na duindui. Ana non tambula. Yan ang sa kanin pakapakaraw kina. Yan ang raw ni pakaligay kenda. Baleta nando tayo na kao na maka, nando tayo na kao staba. Kinakaw pakapakaraw tiyo kina. Kaya, aw bakang bauta pakalibo. Ninayanga ka doon kami nakasaraway kenda. Ninda tegibo menda pakaraw tayo kenda ti ko yani. Ana bosa ni Kalo kina ngauna renre anda sabtega bula ko duruma tigo yani ungo anda sasaraba tigo na recho lalo anda rede tigo na bekaya ado tigo may na besay burbura kasana yang kina menda na yan ratigo kina na tumata bang bauta dekati o bango de boltambo ndo sa rede tigo na bibaka kila eso ndo kilati ko sa ala ko tigo may sa ror tigo may baka tolo sara na nungungauna do na bosa tabu to chisu ka bango koyang doon ray na ibang takil kin nungulis may do sa na tige mo ray na tige mo ni karawa
Isa na tega bu yada tigo yani. Ena dela ni bura-bura. Ena sika ni kuwa ronga obitin do sika ni obitin do ngai tigo na mapit. Ke bura-bura. Amen ye. Obiti en do wale tok ngana dot lei sara. E bosa tigo no chisu. Ena bura-bura lebu da tigo kenango. To boleh mo pakai ngatak. Saya mo ronga atau boleh mo sarabat ale tigo ngana bi kaya tigo na bi se bura-bura. Ena bu keke anda tigo kina no ba barau. Karena dosia tigo mai ki bura-bura ni sabole ka tigo mai na no lau mai ngor turang Yesus Kristo. Amen ya. Kata cunga bang ko ne tambu ko na ngauna ni lesui muri na ngauna ni sukai muri lebun dua. Saya ado tiko na ngauna go Amen. Ya indo tiko na puna lebu tala ngabe kenda leu ni songo lotu. Rao menda raidi kenda baka binaka tigo kina. Na ngangarau ni tigo kina. Tai lebu na kai na yado tigo ni kuwa. Sana ndo sia tigo. Na nona lesu mai da turanga. Endo tigo ya. O ya na takui na yado tigo. Na takui lebu ndo ndo na yado tigo ni kuwa. Saka ni yado mai tumba geloma. Kana bol tambo na yado tigo iloma mai tumba. Iya ngota langa na ngauna ni biba lotu taki lebu ndo. Na raida tigo ni kuwa na biba lotu taki sala ko tigo ni kuwa. Me kako ni kurambui kina na longa. Me takila. Gosa sign sartikna. This is a sign of the last days. Ya mentang kangkaro ni kina mende ya ndar bagi tiu kina na nandai lago bate kina kelo sa sanga ni ngauna me baka na lo man bagi sauti amen ena baka kina baleta na ngauna anda sana tege bu menda raida tiu kina na beka ya vetigo burabura ena motivate kenda talanga mena labeti kenda bagi tiko na ibarau ni nonta barau te kenda tiko sana sanga na bula bagalwai mena benga no sauti sana sanga tiu kina na bula bagabitalia mena no sauti. Amen ya. Esa na bukai kenda tiko me bilingi kenda tiko. Kina nonda baka bakarau menta bakarau tai kenda tiko ninda sasaraba. Sara tiko nga. Na kaya yala taka tiko na ibal tambo. Na ibaka takila kila keda ni kaya na yado ni berlis mo Jesu. Ena singa ni kuwa. O nga na mataka ni kuwa. Nangandera mo na waseti ko kenda. Ena mataka ni singa nindai. Doon ay ultanga. Kapag to kay tiko na mataka ni kuwa. The kingdom key of thriving in the challenging time. Dua tigo na ki mata ni tuni kalo. Na kena rawi kenda me buki kenda na renre kame rawi ado me buki da tiko. Na vesa utaka tiko na kaya na bagador tiko me na ngauna. O ngauna na solie tiko mai na ibala kina ragi nimbula. Kame na rawi kina be kenda menda vesa utaki kenda kina ragi nimbula ya. Solie tiko me bura. Amen o baka madalamanda na inaki tiko ni buna ungo na inaki ni buna ungo mena rauni na mbulia daga be kenda endo na iba rauni alo endo na kaukawa kamena rauni na buke kenda kina ragi ni mbula da banga ena bir taka tiko mayo ngauna ena matanda na bising au binakata talanga me ukabe kenda di kuwa o iko na no mbula ena buno saranga ondambe tiko kina batakina no mbula no boso tiko ningo nan ragin dina ni nombula sana itobo ni nombula ondambe kaya tiko gori ena baka tau tagi tiko may nakao da kaba kinan raki e birita kay matamo ngauna dia dabuta tiko nan raki kaya nambale nambula e sotabi na bisinga pata lebu na kaya nda sotabi na bisinga e sangan dinda sureta dua na iwasan lebu nimbula enda mbula tiko kina na bengauna waya kama ibukida sebisa utaka kambuli kenda waya nanraki esulieti kwa ni ngauna kina nombula besi nga tau dok nda dabi kalau kina nda bula batikena kalo patakena kena ngauna tiko tal tiko nanraki ene ago bi kenda kwa ukati ko ni kuwa esanga ni osureta esanga talanga ni nganreba saya bungayan waya ngona banua e bunga baka bunga na tamata baka bauta e sanga tiku kina ni rawa ni besau me besau na nondo bula le weekend ni kuwa na dapat tiku ni kuwa motivate kenda tu na kay sutabi may na bula nda sutaba na bisinga e mbuli kenda nan raki ni bula sutaba na bisinga amen ye
Kaya dabi sa utak mantan doon ka. Rede dati ko biyaw dito kita ko. Da tos todo ko mantang medak. Todo ko metaw todo ko lang da kanya. Laibir na mura malak. Tutak na post na ibunaw. Ay baka buli. Tutak todo ko. Tutak todo ko. Dito sumedak. Dito sumay tak ko. Dito sumay kita. Sandala ko ni baka katakan na tidisa na babiti Pati indo na baka roniyal dala ya. Alo baka biti. Baka roko mi baka sini. Nadolong apa inda biti kan tadi ko ra. Oy ko na tamatan ni kalo. Oy ko na tamatan dingita ni kalo. Tigo be ko na kalo na lomo. Oy ko na lubi ni kalo na katali na matan kalo. Oy ko na mitabi, you deserve here. You deserve. Right up. Oy ko liu ti ko mayo banga taka na you deserve mo. Oy ko deserve ta ko. Bona inda dami di bakalong atake deserve ta. Lai bir na bermai. Merataura na isaw ni ber, mer na biti ko muri. Idak saranggo ngas. Idak saranggo. Idak saranggo. Idak ingo. Bosa na bangko lo dai tubo-tubo na bisang tamu. Idak sar. Mai, tos mai. Ako na sanga ni baka tara melala ti undang namdap. Tos mai dak. Kaya undang biti ko ikir na bisinga. Ni ko mesabi saw. Tos tang mai. Right, nabunang go. You deserve the front seat. Balatan niyo ba nga takamay ng una? You deserve this. Tosumay. Ramata. Tosumay. Oyaw ni tal-tali balutong go, lewa, nabunang go. Tosumay. Nasa kanito, sa likuwa. When we not do it. Tosumay, talirora. May. Tosumay. May ra, tosumay. Todo may. Bitalia ko, bitinani sa dapat. Tosumay na kami daki. Tosumay na kami tamay. Tosumay. Koya. Right, berigman, ready to talk to mo. Sit up. Ready to talk, ay? Iyo masako ni kay baya na bising, ay? Kere. Amen, ya? Boy nandusia no nanganganre. You deserve this. Patoy ko tamata ni kalo. Kilaw kenda, nanday topo pa kabiti, ebe isaw dala tagiti ko. Bekendo to, nendo to menda beda, kaya makabiti, nando ka, seta ba? Dabi ebe lebu. Hindi ko siya, ako rin sa kanibang matan ito ni kalo. Matan ito ni kalongo. Yo sabi, kakatak may nangauna, you deserve the right seat. Kung dapat siya kinikuha. We deserve that. Amen, ya? Kaya lebih namber, magay non ramay na muri. Berarti ko'y muri. O sarangan na itubo-tubo pinaka, madatakab. Yo saliw nga may banloto, ita kasar. Ako sar may dake, kaya tumber may nagase. Mertong kayo nabi patangagan roto koti raya. Erto, roto mga pinakaya. Amen, ya? Dako ni mga mataw tagyan, madataw dabe muri. Ninda totol may. Doon madataw tiyo ka na puro. Rere totoo, kasi tama. Nasulit lang akin ng daw bunaw, kinang daw baka tabul, inyuy ko binakatamay, mo may baka tabul iti. Enda binakatam dali enda beliw, binakatutok. Amen. Okay, natoso ng dabuli, Natoso ng dabuli. So naki, aw na baka tabul ulit takatiko, kaya baka aw na siya nga nila baka tiya, aw na kaya baka tiya ng ano ni bunaw. Kaya baka siya nga, aw na tobale, aw na baka tiya, tawad ako bikenda, aw karikenda, kaya bola-bola. Bola-bola to bato tolo kaya po daw ni barongo sa raba binaka yan na sige ni kuwang balata sa tega buti kong gona no nabibakarang itagi kenta nakalo ngaw na rin na bulan daw niya kina na bulan daw niya tiko gona kasa na binakata tiko nakalo sa na binakata tiko nakalo may napakarang itagi kenta na tamata balata kaya baka na malumalubo tiko yan na sige ni rawan niya chiptaka na nong davim sa nita katiko nakalo kenta may na nabakadora yan na sige ni rawan niya na influence rawan. God cannot use a weak tools to be his witness. Sa tararaway? That's why our expectation and how we prepare ourselves with whatever situation that is coming ahead, it's very important how we prepare ourselves. And the second kuwai. Hallelujah. Okay. Tanong ulit ko, nanonda lesson we will be focused on the 10 ways. Tini na nga unisawa, tini bakandua. Wow, tini. Iyo, tini. Namatak ngango. Namatak ngango, ito na ko leba. There are 10 ways to develop, nabosang ko, resilience. Resilience. Ano kayo baka madalti ko? Palaman nga, R-E-S-I-L-I-E-N-C-E. Kaya baka sa nikila na po siya. Amen. Resilience. Goy na nung nabosang tiko ni kuwa. Matakalilay, namatakang go, wakatalang akina. Ena ibunaw, aw na waseti ko na bosa ko. Saro ibosang bimbi. Aw kilati ko ngo, endo na bosa, ena rauti kenda baka binakay na ngaunang ko. Ena sige ni kuwa. Wala sa rato ka. 10 ways. Okay. Meron ni nalako, ena tini na ngauni sala, eraw ni nabibu kati ukin na bosa ko, mena marui kenda, taray kenda bakitiko, ena ngaunan nindende, sala ko tiko minggo. Ronga diyaw, do tala bosa ko. Me wase mata bikenda o ngauna ena sanga ni kadi bakati ko may bikenda saba raw ya ga ningo
Gona bula mabaka raukina. Ena sanga ni takabo ngauna ya. Amen. Gona ka ena takaba nakalo. Kaya na buna. Na bosa duang ni kalo. Ena roni na luta ikenda tiko. Kina panon dono, kina kando dono menda takaba. Ena bura-bura enda bula kina go. Amen ya. Kaya na buna. O sa karikenda kaya baka andau tauro tu bang mamanda. Na ibaka tabu buli kina ibunau. Se venga na kena ngau sala na mulika na bosa ni kalo na tangau na bata mai bale e na bosa ni kalo na pakan na taka beletang gori saranga sa kadi bagi tigo bekenda na el tamu ni kalo me sa marroi na lotu tako maki na lotu tako magi tigo na nondambula o kenda na watini lami na singa ni kuwa okay dabi tal no tanga na bosa go resilience na vaba na keni bali resilience is the ability of an object to return to its form after it's been bent, stressed, or compressed. Sa tararaway, na resilience na bosa ko na resilience, e na raw med kila, e na kena bang madalataki, na kena ibang madal, na kena bali. And it is the ability. Goy endo na ibang ni kaukawa. Sendo na force. Tiko bikenda. Raw ni kaba kinendo na ka. Kame na raw ni na kaukawa ya na beauty kenda les tiko kina nondambula. And the bula tiko kina. Vitalia se daba na ndende enda staba. And the kuwa. Awakati ko na siginindai na nondambula na ngaunango e baka tautagi mai na baka tulewa wa vakaba mai na ngauna so tabakina na ndende. Amen. Na bosa na resilience e bia batongo na ngauna o thongaki na indona lalanga ni ndende ongai senga ni ndabo tunga na lalanga ya na kanga ya thongai bounce le sumai o mai tutaloi ko na no mi tutunga io e bakau kau wa vaketale mai nanga no stavo tikina na ndendre. Amen. De kila na dabana ni polgo oi sabaro gona stress ball rakla na wale in office. This is a stress ball. So na tukuna na polo go kaya baka stress ubinakata mo kila na dhaba ndo yado biko na ngono stress kina si na kando doon mo dhakaba na ngono ndo stress kina pangatang na polong memboka o tiang ga mbeta virta ka na lam de tale ko virta ka lam de tale virta ka lalanga listal mai kun redo wal tunga mena ka ka I'm talking about your life. This is your life. Supposed to be. Eh? Satu rawa. Dua talang kok naman dua. Tumay. Antara si undalingan. Rababeno nikla. Tubang ko. Sarap itu main kau tu. Betul kau main dulu, betul kau nender mundu. Sarap itu main kau tu. Sarap itu kau, bina polo. Kaya biar apa masalah takkan resilience. Right on a stress ball.
and rubber band. Nakana the kabati mai nan raki nimbula and ambula teokina and a bagan reta kenda. So nakanda no staba and a bagan reta kenda na sawata tangizaranga. When you have resilience, when you have ability of resilience, nakana avango. Ningaw na otikina na raki au le stalimai na normal bakawa. Erawangan yo kau avakitale. So bikenda ni kuendanda sa ratunga no dami go. Rereito ko bayango yon dandat. You're not bouncing back. You have no ability to go back to where you're supposed to be. Amen? Yan dua talengo. Ada mong gole. Sino ka mo rin, kamu sa umumay. Ada mo? Good try, benak. Tiada. Did you use this in school? No. Okay, what's the plasticine? Nangaw na face-to-face kino, plasticine, wata kina lalanga. Ngaw na tawra tukin, and doon namin ako plasticine, eh? Rada na kada kababola lang. Change his shape. Nabuna, kaririva tukin ang nandalo ni kuha. It's because of this. And napakataw takin na ability, the power, the force that you use when you go head to head with your crisis. Kung nakaimbulikan dati ko ni kuha. Nangaw nang daw bosa-bosa kina, nangaw nang daw kakasikina, nangaw nang nindrenre, kinakaimul tagi ito kung daw yalo lebu, nangaw nang daw kina na bosa, bosta kina bakon dono, kinakanda dono mga kabo, talindrenre. You are a plasticine type of Christian. Ranyo lauting may lauting. You can be in the program, but nandina saranga mayalo mo. Kasangay nakaba, na crisis sangay virita giguti ko na bilalang atong ko. Lalang nga ako sa taban, kay makatutagin na lalang nga akin na imbulim-buli ng bulebe ko. Amen? Okay, doon ang kutar. Wala mo na polo. Ibirita kay lalang, abisaw na shape. Garita talaga how it bounce back. Eh? Maraw ta katuka. Maraw ta ko kuya. Nakaya mo tubuan kay sanga dibisaw ta ka bakando na kinasya. Plasticine sa tuwan bakando ra. Ibibiraw mo na tiyo kina. Bingon kayo daw react kina. And a crisis sa sutawa, sa bakando doon tagi ko na kalo, you are one of these two. When you react, you are plasticine. Amen? Kaya biya kila, o kendan dina, and a sige ni kuwang, baka sama takasara ng gito ya. Baka sama tagaraw ya. And a sige ni kuwang. Resilience is the ability of an object to return to its form after it's been stretched or compressed. Sama tayo may kay? Okay. And the kilati ko ni kuwa, ninaki ni kaluwa na namda tostoso, waya may yato ti ko bigyan na bisaw. Siya nga ni bisaw, may baka na plasticine. O plasticine, ya bisaw tagi ko ng raki, nimbula so taba, gay siya nga nileso talo ko ya, into its original form. Ayan na bula bang andong bula. Eraw talaga nita kaya, talaga nabisaw. Yan nabisaw, ibinakata na kalo when we always go back to our original form. And ang bulikan na kina na kalo. Yan na singa binakali ko.
Ana tarubinaka, rotela ngamen ta duiso mabakati kantai. Ana sigani kwa. Okay. Tatosi somu. Matai tigo ni kaya nangan remenda na kila na sigani dai. Kada binakata may natini na bakasama ko, may natini na ki na kaya na robi kanda, may nabukeda ko kaya natini na kingo ay nabukeda na ability, nabukeda kaya na kaukawaya, kaya na force na alanda, may nabukeda kaya na tiukina, kaya na bulida kaya na kaukawan, na resilience, ay na nandabula. And a sigaw binang kanikuha. Number 2, ona ka matay. Don't try to solve your problems with the same thinking that created them. Takako ni topolea, nangauna pa kando mbula to kabay kenda. Kaya baka, and na bakatarati ko kenda. Meleway kenda tiko, kambuli kenda tiko. Napindende and the stop. Amen, yeah? Hena bula bang mula reda. Yang dua tani nanga una ikaw may kinukuha ko. Yo polo, isang libisaw bang dua. Dua to nga. Raba ben. Di na nga ni Wandre baka ukawa, populaksar ni Dabuka. Yan nga una ileso may kina, ileso tiyo nga. Kina imbuli-buli nga, kina ituba kimakaw nga. And sige ni kuha. Don't try to solve problem with the same thinking that created them. Baka usapang mataltakoti. Nyo sa sota batakin na lalanga. Isa ka ni kene balambale, mambulim-buli baka lalanga. Amen. Patayan na lang kasar ito nga, yato tiyo ni kuha. At kayo baka tara na hindi tao ko. You name it. Every type of crisis you face. May kako ni may laway ko, may mbuli ko, na crisis ya, kinakaya, kina situation, kaya sutabikan. And the stop. Kaya mataya. Joshua sendua. And I think na idiwa. Rongo na kaya kane boltambo. Rongo na kaya kana kalu. With Joshua. Have I not commanded you to be strong and courageous? Do not be frightened. Do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Right there. Nabosang ko, isang kanil pakatalakana kaya na may tao may Joshua. And the kilati ko na italnoa, Moses ya, lako ti ko may. Lako ti ko may Moses, ikaw ti ko may Moses, yado may Chipita, may yado sara may Kenani, may yado may nabati ni Wena Churtani, and napunora may nabikina, sangka may soli, na kaukawa, soli na pakatulawa may Joshua. Rangat na yung mali-mali ni bosang ko, kati ko bang ko kuya, if I not commanded you to be strong and courageous, kaya baka andaray de leso, may be Moses eh, and ang unay bos kina nakalo, di baka ro, tiga po na ilolako, esa nga ni bos bangko nakalo. Balata o Moses nga. May bos bangko nakalo, may sulita lebe Joshua, endo na kaukawa balata kilati ko nakalo, may nangauna ni Joshua. Di ba sota, may nangauna ni Moses eh, and ano nabili tiga may yari tiga may kina nakalo, nabay ngaw ni salataw do, ikaw tira tiga may kina, Rafael. Nakaya sa tabi may non relola ko embulira saranga. May baka nga nakenre embuli-embuli baka takir. Sangka may lako may Joshua na nona kaway na kalo kibayro na tamata kay may bosa kinabango ko be strong and be courageous. Kay bali kati ko na kalo may Joshua kako di baka takira na ilawalawa ikaw tira may Moses. Kake de rostaba na tutu batanga sena tosu na kembeka. Na ibalu era ko may kina, ibalu lalay. Yan ibalu sa naborula ko kinanggo, na ibalu lebeda ke may nangaw na ni Moses. Yan na muna bos kinabanggo na kalo. Awa sangali ni roti ko, may kaya mo kaukawa kang ganga. Kay kamo ko ya, do not be frightened and not be dismayed, for the Lord your God is with you forever. Nangaw na bi Moses en darayda. Doon nga nakalaylay ratangi bi Moses. Doon nga nakalilay ra complain. Doon nga nakalilay ra excuse. Ra complain. Kana kalumera na kaben doon ra excuse. Balta na ba? Sama imbulira ti ko nandende. Rasutaba ti ko may naloban lekut. Kakinabang ko nakalong. Pikoya, I commanded you be strong and be courageous. Kaya na ba kasama ti ko, turan marama. Don't try to solve a problem
with the same thinking that created them. Bira Israeli, yana buna sanga kina ni tali takana kalo, nanon rambula. Yado may nabuno churtani, erua walang araw yado. Beratan na daba. Era pakataratu irna Israeli, mera tobole mera, walietu nanon relenga. Ena bukunin dendrenga kina kairos tabati kumay. Sa sanga nakakana, wira saray da ni kalo, era sa complain ni Moses, ibe nakakana. Era sanga tigo ni kila ni kalo, iba katarati ko ya. Me pakaraw tagiriti ko nimbero kinan. E bos kinan na kalo Joshua. Bisa utang ni lolak. Kani karua, master your emotion before they manage you. This is a very challenging one. Master your emotion before they manage you. Menda lewati ko kenda, tawa ngaraw na on the emotion. Ngayon sabi ka na resilient people have a positive outlook. They remind themselves that much of what they are facing is temporary. That they are overcome setbacks before and can do it again. Resilient people focus on what they can learn from the experience. Kani karuango sana bukikenda sa ating akin na pakalibu and kanarawi kenda and ang garaw na ng emotion. Garaw na ibaraw niya laso, araw na may bukida, may binaka sa bukida me da. Kaya kaya negative. Andon na bula. A resilient people, rongoda na ka, wala itonggo. They saw crisis as temporary. Ko endo na ibaraw ni Ray binaka, kanaraw ni na maroray ito kunelon na mandar kako ni lago sibita se takosoba na lain damdam. Na banuay binakata na kalo minda dapat yukin. Master your emotion. Kaya baka senga and na senga ni lewaraw na londa. Sana kay leway kenda tu na emotion dala. Kaya baka raw niya dala may nanrende na stop na bising. Karon timo di wasendua and atikin na ibitu rongoda na kay kanabol tambo. For God gave us a spirit not of fear but of power, love, and self-control. Kati ubang ko na boltambo, sasang ni Julia na kalo na lurere. Yalo nga ni kawa, yalo na loma, kina reki na utam. Kina babitin, kina bapertania, self-control. Kina rawiki and the control taka. Na bika kaya nga yalaw may, according to the word of God. Kina bulan na doon naman na bulan kina. Doon na kami na kami natakabay ang mga nendre. Nagaraw na sarang abagalib, kabang ko na boltambol, boso mo yung balimbali. Nagaraw na abagalib na londa, baleta na londa nga, itakati ko may kina, na iburi-buri ni bula. Yan ang singat inday. Amen, eh? Doon na ba nuwa, may tanggaraw ni tigo kina, nonda bula na tamatabang bauta, yan na londa. Sasang nga ni bilang na londa, turan marama, kataudok sa nada. Kataudok ko, e na dataudok ko nga, nakakita nga natakaba. Ririda. Kaya baka sila, kaya manito toko sa rutuba ka naman na kanirerito ba? Ni vakati ko endo na ka, na ipakaraw niya lotala, ay baka sila, rito malumalangi, ay baka sila tutok nga ba? Kakiri. Yan ang sigani ko, ay, ang matati ko ninta, vakati ko na matenti ni kalo, na kalo, ray dati ko may ipakalebo na londa, kaya na ipakaraw niya ito makasama, nonda emotion, ray dati ko may nakalo ipakalebo, na tika na ya, may nakaitara na lingan da itumba. Yan daraw ni tamatamanggosa, ni takaba, tuba-tuba ka, kinakain na nakaba na mawilingan da itumba. Inilega na pa karoon niya londa. E baka sila sarang. Ay rida. And singa din day. Kaya ni katulog. Stay tough. Stay strong. Resilient people face their fears and have an adaptive attitude that lets them focus on possibilities even in the worst of time. Hallelujah. Doon na ipakaraw ni Ray binaka mitiyo weekenda. Doon na kaya na pakaraw ni Yalo binakong go. Meron daw bakaw ko tayo weekenda nga baka tayo. Tadaw ba sa weekenda? Stay strong. Sabi ang ro, kaya nga ko, tubakang dua.
Pelata na sa katalindu na kilana na mo sa tama. Muna nama katalindu may lang may bakaw ko tegi ko. Kaya sa uwi kong duwan-duwan nga o tukina, po sa ngabay ko. Takaman doon na mga tulawa. Aw na kaukawa, nangaw na nrenre. Aw na tubangan duwa, nangaw na doon may unro kina. Aw na yalo maluati ko, nangaw na doon mo yalo kaukawa kina. Aw na lolomati ko, nangaw na doon may yalo na kina. Bato kaya. Ano yung balimbalik ka ni katulog ko. Ay sewa-sewa sa kabulkan doon, tinitini. Kapag ko na bertambo, fear not, for I am with you. Do not be dismayed. For I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my right hand. Nakena yung balimbalik, bekenda, leni soglotu ni siganinday. Nabuna ng dono, menda bako ko tayo kenda ngakin ang balatang ko. Noon na po sinyala na kalu. Kati ko bango ko yang, kakun rere. Kakun niya laylay. Balatang na ba? I am your God. Kaya ungo na mukalo. Aw na bako ko tayo ko. Abi ngaw na todo ko. En ala ko may kinaw na may sulebi ko. En duwan ang rakin ng bula. May borla ka ng bula. May nakiningaw na may borla ka ng bula. E sa kanin doon may baya. E anabunan doon may tapa. Kukote o kina, baleta. Baleta na kalo. Baleta na kalo ng graba. Baleta niyo ko ay nabako kote kenda. Ano na kaukawa na may nonda kaukawa. Ko ay natori kenda take. Kenda sabi ang luto. Ano na yalo doon, kabang ko na baltambo. E natiko pati kay kenda na bingaw na. Praise the Lord. E anabuna. Kaya makain sa malumuluti ko nga nangunang ko. Buwa so na kain na rin ni Bebo kumikan. Basi katalimay ko. Nangauna ni mbole-mbole. Kaya nakain daw mbole ko tingnan bingaw na. Ay siya bandua. Makako niya libikan. Kini ka ba? Keep growing. Natumbuti ko nga. Awas akaw titi ko na bula na lakot ko main ko sa nasangan diluto sombo. Sa nakukuha takit siya. Dendre na lang may nasangan ito ba taki ko na bagisawoti na to sa takit siya. Yung duty ko na ipagaraw niya ulit benaka. Kaya nikabating ko ay rawa. Na sulebi kaya na induwa na kaukawa. Kaya baka na tobole mendaray na induwa na kaunisala na tumbukina. E na lomanimba in dendre. Kaya nakadendre na stop. At napunong ko kila. Ngaw na daw stop kina na dendre sa kaniraw-rawa. Dabi talon ti ko bango. Induwa tani. Dabi to ko bango. Mendarongol to ko na bosin kalo induwa tani. Yan ngaw na. Yan da sota kina batakin na dendre. Yan na puno induwa tani kina italon. Siya ba? Iba kaya litaw do ko bekenda nakataw do ko dabulida. Iba kaya sa kanin do saranga na positive thinking ila ko may bekenda. E litaw do ko na baka nananu dondo na daw baka nanu matu. E nangaw na binakatiw kina, malu atu kina, ruru tu kina na ilaklako. E nangaw na nimbasi ka kinang ko, e libakan dua. Nabi po sa taw do ko na daw rangat. E ni kuwa. Kaya baka nonda saunitaro ti ko ya. Awi nakata mo na pakadalati ko ni kuwa. Sa kanin doon may bayan ng dasontar. Ngaw na so tabi kina ng dendre. Ngaw na dadongga kina ng dendre. Awi nakata mo kaya ni kuwa. E tiko yung doon na kaukawa. Na ibang raw ni kaukawa. E tiko bikenda. Kana raw kina bikenda. Men na dilabi ng tabakasama. Men na naray da rawa. E doon na ngaw ni sawa. E raw ni natumbukina. E tiko. E nalaman ng dendre. O staman. Sige ninday. Doon na turang ito ko na panggo. Ng dendre. Ng dendre. Pagkataltungan naman niwa. Nimbula ba kaya lo? Ninathala na nung narayta talanga ng dendre. Sa naraw ni thala talanga. Na isonggo ni nika. And na naraw ni ikaw to may kila. And na singa din tayo. Keep growing in time of crisis. Rong naman na Roma, nakano ka siya walo, tinutulong sa mga kabitu. Kaya ko na baltabo. No. Rong na kaya ka Paula. No. Liu to may kaya ando na tamanin no level. Ay kabang ko natinira, in all things, we are more than a conqueror through Him who loved us. Right, na nuya, ela ko to may baka-review, wag-command. Nangaw na so tabakin na nandinre, dananuman nita sa namate, dananuman nita sa napakadubaulo, dananuma, ninabasi ka may nalaylay, dananuman nita sa may tubakan duwa, na nuya, review tayo kiyanda sa rangan, na mataningaw na. No, ay kabang ko na baltambo,
Koni bakataraya, baletana daba. Because in all things, we are more than a conqueror. Through him who loved us. Awasema na doon tikin ng go, Boy doon tikin ng bimbi. Iyo. Taura ba kayo magtuwa na itugutunggo? Taura ba kayo magtuwa na itugutunggo? Baka sa mata ka po binaka, Nabuasan ko, we are more than a conqueror. Okla, awasawa siya o titigo, singin kila, doon na, yan bagisawa ti awasekin na tikin ng go. Na imbalimbali, ni more than a conquerors. We are more than a conqueror. Kaya imbalimbali ka baka andaray na kaya kabo chisu. Kaya kabo chisu, nandala na may kalibari, o kaya baluto na ibalo. He's a conqueror. O chisu e konkataka. He is a conqueror. Kaya imbalimbali, o chisu sa baluto oti na nrenre. Sa varamaka oti na kanangon isala. Balimbali ni more than a conqueror. May evalu kino koya. Esanga ni tauro koya. Koya, me arao ni temaki melutu. E na bosa ni setani me kako ni mate. Baleto setani barita kamua elebu nangoni salman lumu. Me kaule sumai kina na mata ni tubua. Me fulfill tak kina no nina ke bura-bura. Gai mbese tako koya. Di na nga kaba ko na baltambu. E na nga unay masuti kina may kedi samani. E kaba ko na baltambu sabi give up po koya. Namasu ni chisu kay kaba ko koya. Kaya baka raw bikimuni muni kautali binambilang ko. Kaya balimbali sa kilati ko koya na lebo ni Andrea. Kaya masuti kino koya kay kaba ko koya kay raw. Kaya balimbali ando na baka raw niya ni soro sabi ang basi kamay. Kaya lidabutan na kaya na karon lain naging kaba ko koya may kako niyado na lamang ko. Miyado nga na lamang mo ni. Not my will but your will be done. Okay? Kaya nabuna na sigani ko kibe kenda na ngaw nanggo ni sa vakabo o tituo ko na kena ngaw ni sala tau doko menda kako ni temagikina iya na nonda temaki sa sigani baleti ko ya sa baleti kenda nga ko kati ko ni kuwa sigani dondo ni menda temaki balata baba we are more than a conqueror. Amen. Jesus is our conqueror. Sa kongkata na ibalu, sa baluta na ibalu, kaya matiaka na kena mate, e bula na kena bula, tangi na kena tangi, e taubi mate na kena taubi mate, e na bula na kato dogo ya na kena bimbasay, menonda. We are more than that, than a conqueror. Amen, yeah? Boy, kaya tigo kaya nang ilo siya, rabak saw-saw, kaya kalambot at tal. You don't even know how powerful this thing is. Oiko. Saro to medan malu-malu mo tiyo nga. Menawi ko tiyo nga, dapat tiyo nga. If you see yourself to be more than a conqueror, au da mo tatal na po subo. Kaya baka religion tiko na sa kanyo pang bauta, na kalye liyabe ko. The power that we have, it's the same power as Jesus. Amen. Kaya baka ya malu-malu mo na nung the conqueror, and malu-malu talaga kendo. And we don't receive any prize. Sana kay raw may tapang doon yan, malu-malu mo ka. O yan doon. Ba't na taba? Malata kwento doon may takama na kinibalu. Yasang kinibalu, yan ruka. Amen. Keep growing, eh? Ay, kala, au kila na bunan sa kanila kasi sa tiukina, but sa kanila tarikin sa chobole mo because of the crisis that you face. Sabi ko baka nakaka, lutum baka na isaw kayo timo, katodo kaya. Siya ba? Doon na lang kaya ito ipale, o ipala naman ipupale. Embuli ko tikong gori. O sa kanila rita talang matamo, doon na mamaraw, may bumaraw takatu, nakanggo, that's you, that's your real you. Matarumburumbo ta kumay. No matarumburumay, sa kay malmala kabayaw. May upos-upos sa tagi ko tiko yan eh. Amen. Oh man. Aw sa kala na bos kalo sa sangabulo undolo na maki. Sa kanila balbal ni bos to bango balate ni bunaw o sa kanila siya okay to ko. The sa kanila ni sa kanila na kaustabo tungko. But I'm so excited. O sa kanila nakata may bakata ka na plastasin may kambi tu ilalangan ni usapang bagina. Siya may usuko may ngay buliyaw makatani na kengo imbuli. I always bounce back. And I make my decision to always bounce back. Like a stress ball. Kaya baka,
And I can rewrite. Amen. This is me. I want to tell you today, and to those who are watching, I'm not saying this pridefully. I'm saying this confidently because I know myself. Na bunong dapat yung kinanikwa. Ako sa sanga di mo kataratali. Na pinrenre tao doko. Amen. Pataw sa ala ko durong may lebo ng renre. Unisang nikila. Allah ko baka misanri. Ako po sa nikila na kaukach ko. Amen. Praise the Lord. Renre tao doko nikila. May na mawikin na mataw. Ilo may tumba. Weke muni. Arong ata na kingo bosa weke muni. Amen. And the second lang ni Bisa Utaka, how confident I am to tell you this. Amen. Why? Why? Because I always bounce back. Ako second mo katara doon na bosa. Ela ko may nandoon na sana. May taro biyaw. Patang ba? I am a stress ball. I am a rubber band. I will never allow any circumstances to take me back or to push me down or to discourage me. Ako sa kanila nakata, may doon bulian doon na iba na bunaw, ako sa kanila yung bulataka. Kaya mo niyan ni Ronnie Kla. Amen. Ni Ronnie Kla. Amen. The quality of the people that you follow. Ako sa kanila may bunaw tagyaw. Ako bunaw tingko ay doon na more than conqueror. Balatay ko doon may banggo na numutukon yalo. May banggo na numutukon yalo. Praise the Lord. Doon may banggo na mutukon yaw. Kung imuriyan doon na tamata, esang ni prove takan na pangambauta, si esang ni sutaba doon na rendre. Don't follow that person. If follow someone, ni sa muriyo ti may evaluto may nakenevalo. Amen. Esang ni barong wala tingo doon na missionaries. Ni barong tingo doon ni tala. Sa duruma talaga may nanrendre. Sa duruma nanrendre nang nung gudorbo. Aturo man nandendre, may nangaw-naw. Tigo kinambutan na bingarabi. May ataw pati kumay ni kuwa. Aturo man nandendre. And last but not the least, tararoki na 1.7 million go. Posa na ilabo, o tigo talangaki na. Amen. Kaya sa kanila ko duruma, rongo diyaw, gateway habas, may kemundo ng gas. Kendoa, lako duruma, sendua muria, indua. Sangat disotabo menrende ndo sangat ditarara wana balengo. It's not about the quality of the word. It's about the life that the leader gone through. Amen. Go sangati ko sa region. Let me say this. So na region na sangati ko naman go. It's hard. So na song lo to labor sangati ko go. Let me this is the evidence. This is what we call bounce back. Okay? This is bounce back Christian. Utamatan daw bango. Pata na puno na level ito kina. O na prove taki. Prove taki ko na klo. Praise the Lord. O sa kanila kati go balatan ng tatakabong go. Kati go o di amuria. Amen. Eh? Kaya watamata rerere kaya wasang di tararongo. Unatabo ta kaba. Kani kaba keep growing. Keep growing. And then you keep growing. Amen. I can challenge any argument with my statement. Any of you or anyone. I can challenge. Praise the Lord. I'm confidently say that. Whoever. I'm confident to say. The more than conqueror. More than a conqueror. You should be like that. Narugo ni tamandame narugo ni tebeli to don mo talabe ta kamay sambala mo na kauna duru tuno lotera mo man nga usawa ta talanga na baka sa kanya ta. I can say that, but I'll never give up. I'll never give up. So kasetia when a message go na tugutungo, I don't care. This is for you. Go na bako ko tagi ko. O saru tamata malmalu mo baratang do rongo ta tingo bi rongo ta tingo na kame masiti ko na baka binakanalo mo. I'm not that person now. Na kalau sa boss ko biyaw mo labeta daga bako ko takatale na boss ni kalau mo tulaway ko maron to mata ko mata bagay ka. Praise the Lord. Keep growing na itugutunggo. Keep growing. Tumbuti ko kabe ko to kasam mo tumbuti ko bata na sign ni tumbungo kaya na sang ni tumbu
Na duanga na kala ile no mayo. Ondara ro kun tebele, ondara ro kun damdame. Bai kadibiani o sabananda ko salako. Kay lako do na project sa tu sar melotok sa tu sar may bay. Ana kaukatiko. A plasticine Christian. Amen. You're not growing in your crisis. You're not growing, you are dying. Amen. Okay, kini kalima. See the possible in the impossible. Now, in the crisis, salah umay, right on a possibility from every impossible crisis that you're facing. If we cannot see the possible in the impossible, we will be settled down in the impossible, and you cannot do anything. Kada kapan da nabubuha mo gibulinga. Sa tumbur to yar to sa lakvake, the raida na nabula, sa tumbu dake, balato ko raida tiko na possible and laman impossible to doko. Sa tumbu ko da sangay bubu tagi kaya ikoya o kenda danda betong ngaira. Da raida to nga na impossible. Amen. Doon na kibi na kanggo number 5. You see possible. Tomo le mo raida doon na unisala. En alo menlikut. Basi kamanan renre se thapa moto ela mai ke sa papa ku sartunga sa sing talin do na gap. To pole mo raida do na gap. They always be in gap. Se mani thapa na kaina da kaba mai ubura. Se mani thapa how deep the darkness is. They always be a light in the dark. You have to see that. Resilience is the type of person when you have the ability to see possible in the impossible. To see the light in the deep darkness. Yan ray bakalo. Ray baka more than a conqueror. Kung hindi betong nga, baka ronialo, baka panua, our tradition, our culture, ebi sukyan na nakibiro ko bito kino. Sabi na kachingo, may basura gila ebi so nakabaya, may baka lang kikenda to na to kanibits. Kau kadibi kenda na kamakina, where do you come from? Sa nanduwa taliti ko ya. Induti ko na pakaronia lo ya, kaya baka lang banda bay muria o guilty, kan balbalo balbalda. Don't na kauta kamay, you guilty, you don't have boldness enough to come in front. Uminta beke. Ni rongo tabi nakasarti ko. Ni na durbe bello to ready kon tabi chiko mayra, ya kan balbalo ya don't na emotion, don't na pakaronia lo, o guilty chiko maya. Esa kan yalo pakaroko, baka iwich. Obi nakata mo condemn ta kamanda so na pakaronia lo sama kaw may nalot. Amen ya. Bito itumba na nomu non daru tradition tau tau bito itumba na sakali mo ipangabulan loto na sino pakatumbur kan dadak saya na loto na sakali pakadokatu kin na maleta saru bimbi bikenda na kay mamanda sakali betana. Amen. Pangon yo salah ngamay. You deserve the first seat. Balata na ba? Uy ko tomata taliro rawa salah ko may na kinangauna. You deserve the front seat. Kayo yali mo yaw la ko may ndabe. Rauti yo mo ndabe to ni muri. Balata di umberamay. Ronga ba? Sa kanin doon na yung dami-dami, nga si tal-tal ke. Kasala ko mayali mo tal-tal, labi no na tebe, nilimbit sa remur, tal-tal no mike. Tara na isa umberamay. That's what I'm saying. Amen. Sa katalan nuruto yung dapat-dapat ng gasi. Kasi umberamay ng gasi, labi nuruto nuruto kote, nuruto kayo nabi ni muri. Nuruto tawra na isa umbera. Praise the Lord. Baka saw-saw. O sa kanito nubi community ko, o boss ko ba community? Sangay kami na, sada ba? Woo, sangay teach mo na kaya. Lele na kinamuswi ko, limda kinamuswi ko yaw. See the possible. Yan, natamatapuan doon mula. See the possible. No sa staba. So, bigyan mo niya staba tiko ng unong ko. Ito mo mo raida. Try to see the light from the darkness. Then, reda mo sa taba tiko, raida tiko. Raida tiko, the opposite of crisis. Filipai bacin katulu. Ana pun nakaki na bango Filipai kondo toko ronda. Koni toko na bagandua. Filipai bacin katulu. Tatuko na patamata todo ko rua tolu kana bagabiti. Malu hisa. Tuko na maya sa more than a conqueror. Rua tolu. Au malu mo tunga let's tale rua tolu. Au
Malu-malu mo nga. Topole me de na ko. Un dua nga ko rua. Rotolu. Au. Sanga. Lestale. Rotolu. Au. Awa. Ochochi. Rotolu. Hallelujah. Makasawsaw. Kuha pa kam dua talen niyo, tabutang ko. Kapag siyanganin daw tamata, daw reyda, rarama, nangaw wala ko rumagkina ng buto. Kuha ni bakataran ng buto. Do not allow any temporary or crisis that happens. Try to see the light. Try to see the possible in the impossible. Pata na ba? Palate sa kanila ko duruman doon dua. Yung dua sa varamakaoti na kanangaw ni Sala. And that is Jesus. Ano po na kakino Paulaya. Hallelujah. Sa tibog kaya na nangaw na.